गुड मॉर्निंग गोंयकार पळय आतां पेपर मेवला म्हाका एक्यूज had accepted and कितें had accepted transferred 3 lakh into his account. अरे पाड पडलेले भामट्यानो हेणे पयशे चोरले ते एका गोमटेक दरान ते पयशे पत्ते हाडूंक लाय मरे आ तुमी कितें मॅरी गो रावंड करूंक सोदता रे आ अरे तो सावयो कुतीनो कितें वॉट इज दीस तांबडे पिपीस Bring out everything into the open and make this bloody bugger deposit in my finance company. Galle hi mere, huh? Locking period hi to 1 year, huh? And warsak hi 1000 ditalo hi 1 lakh, huh? Bring this bloody bugger and throw him in and take out all his money, huh? Bam te hunche. Ye yankai want astalo itun. तू ऐक रे आता कोण ऐक सीएम न्हू रे आम आदमी पार्टीलो तो कोण अमित पालयेकर तुवें कितें म्हणलें मरे सीएमान एलिगेशन केलें वो आतां पळय सीएम ही केस घालपाचो आहा पळय रे बाबा अमित पालयेकर आतां हांव मरे तुजेर केस घालूंक हा कित्याक घालूंक हा तें आयक आ येयलेले फावटी हे पळय स्कॅम कोत्ता न्हू आनी जॉब स्कॅम आणि वो स्कॅम आणि तो स्कॅम केस घालतले ही डेफमेशन हा ही केस डेफमेशनाची कितें जातलें तें सांगता रे अमित पालयेकर हा एका उतराक मरे ते लॉयराक मरे 1 लाख नाल्यार 1 करोड दिवंक हा तो तेज्याहून व्हडलो स्कॅम जातलो हा म्हणटून तूं आयक अमित पालयेकर आम आदमी पार्टी सीएमाक तर केस घालता न्हू घालो न्ही रे तुमचेर आपणाच्या बोल्सांतले पयशे मोडटलो आनी डेफमेशन केस चलयतलो आमचे पयशे घेवन न्हू आ आनी एका सेंटन्साक एका उतराक 1 लाख तो तांकां दिवचो ना अदवोगातांक तो आनी दुसरो स्कॅम जावचो ना आयका बाबा पालयेकर आ नो स्टेट मनी टू फायल डेफमेशन केसीस अगेन्स्ट ऑपोजिशन मागीर ऐका गो बायलो 10,000 जाले मरे पळया रे पाड पडलेला न्हू 10,000 बायलो ही होमगार्डाक फॉर 143 पोस्ट खबरदार गो बायलो सगल्यो तुमी कोणाकूच पयशे दिशात जाल्या आनी चुकोन तर दिल्या जाल्यार तेजें नांव मातशें म्हाका सांगा बेगीन आनी कितें जालां हे बे अंजुना पुलीस फायल FIR अगेन्स्ट क्लब्स फॉर नॉयज पोल्युशन ही आ कितें रे बाबा आ क्रिसमसा आदी आमकां फुलो येताय आ सानबरांक कान फोडटल्यात कितें रे आमचे आ हेंकां आपयले आसतले बाबा या रे मातशें फायन घालता आनी काबार करता म्हणून आनी मातशें कागदार यो न्ही म्हणून आ आनी मागीर सानबरांक हे कान फोडूंक रावले आमचे आ अरेस्ट करिनासतना डायरेक्ट कोर्टाक येता लोक आ फायन बसतात गेले व्हडले येयले कागदार फायन अगेन्स्ट क्लब फॉर नॉयज पोल्युशन म्हणून भामटे खंयचे हा आनी हे पळय अंजुना पुलीस क्रॅक डावन ऑन इल्लीगल सिगरेट बॅन सिगरेट ही अरे बाबा पाड पडलेले दुकरान ते पानाचे बंद जायना रे ते गांठी पान हान पूच करतात म्हाज्या फुडल्यान मरे ते कागदा उडयतात आनी थुकतात आ ते केन्ना बंद जातले रे आ आनी आनीकूय आयकता एका देवळा कुशीक कसलें कितें शॉप घाल्लेलें म्हणून आनी कमिटीक ही ऑब्जेक्शन आहा बाबा पयलीं सगळीं बार पळय देवळा कुशीक आनी कपेला कुशीक पळय आहा न्हू ती मरे बंद करा आनी मागीर हेंकां सोदूंक वचा आनी कितें खबर येयल्या ये मेन 100-member Goa choir today to reimagine Chris Perry and Lorna's iconic Lisboa Fest. अरे बाबा माझे एकलेच डार्लिंग रे लोना तुम्ही सगळे पळय भामटे आहा ही 50 वर्सां तेणेन तुमकां होशी केले एकलोय कोण फुडें सरोना तेका कहलो नॅशनल अवॉर्ड दिवपाक आ रेमो फर्नांडीसाक दिलो मरे हा याचो अवॉर्ड खंय गेलो रे
Aren't there anybody who are fans of Lana who will push for her award? आमटे हुंची इतकी वर्सां तेजी कांतारां आयकोन ही कांतारां करून तुमचे अवॉर्ड मेळटलो गो तुमकां. पोस्ट द ब्लडी गव्हर्मेंट अँड डिमांड दॅट दे गिव हर द ब्लडी अवॉर्ड. चला घरा पुरो न्यूज तुमकां हो बाय.